Hello guys, for today's video guys, nami sa amo ang bukid. Tulaan nato ang ingani ang pagtula og mga manok guys. Oh guys oh. Oh guys. Ani pagtula mga manok guys. Yes. Guys. Yes. Guys, ani pagtula mga manok guys. Dahil kay basud anon guys oh. 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 Oh, guys, guys. Guys. Oh, guys, oh. Daga guys, danon guys, oh. Ha? Oh. Ingani pagtula og kuan guys, oh. Naay bugas mais guys, makita niyo bugas mais. Oh, mo guys, magdula tag manok guys, sa kapunon guys. Oh. Oh, di ba guys, no? Muna ihawuno na muna ipon guys. Oh, muna guys. Oh, dapat guys. Oh, guys. Hello guys. Hello guys. Manula mig manok guys ha. Okay naman na guys no? Okay na siya. Okay na guys, sigo na sa kalaha guys no. Guys. Oh my guys. Adobo liter, tula now, adobo liter. Oh. Whoops. Guys. Oh guys, oh natanawa guys oh. Oh. Guys. Oh na. Oh, ga video siya guys. Sige guys, for today's video. Mura na boys. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye bye.